जय जगन्नाथ बंधु। केंद्र ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज लोकसभा विकसित भारत रोजगार एवं जीविका मिशन ग्रामीण पाई ग्यारंटी भिवी जी रामजी बिल 2025 उपस्थापन करिसेंती। एही बिलर उद्देश्य हेउची 2047 मसीहा सुधा विकसित भारतर जातीय संकल्प अनुरूप एक ग्रामीण विकास ढांचा प्रतिष्ठा करिबा। ଏହା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାର ଯାହାର ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟ ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 125 ଦିନର ମଜୁରୀ ଆଧାରିତ ନିଯୁକ୍ତିର ଏକ ବୈଧାନିକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ସଶକ୍ତ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତ ପାଇଁ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିକାଶ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଲ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମନ୍ୱିତ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଧାରିତ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଢାଞ୍ଚା ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହା 2047 ମସିହାରେ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁରୂପ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ। ଫଳରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରକୁ ସଶକ୍ତ କରାଯିବ। ଏହି ବିଲ୍ ବିକଶିତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଯୋଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଯୋଜନାକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବା ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂସ୍ଥାଗତ ରୂପ ଦେବ। ଏହାକୁ ବିକଶିତ ଭାରତ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଷ୍ଟାକରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସକ୍ଷମ ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ଆଇନଗତ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଏବଂ ଜୀବିକା ମିଶନ ଗ୍ରାମୀଣ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବିକଶିତ ଭାରତ ଜି ରାମଜି ବିଲ୍ 2025 ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରର ଅଣକୁଶଳୀ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବୈଧାନିକ ମଜୁରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି 125 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଏହି ବିଲ୍ ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିକଶିତ ଭାରତ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଷ୍ଟାକ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏହା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ଜାତୀୟ ଢାଞ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ମୌଳିକ ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଅତି ଖରାପ ପାଣିପାଗ ପ୍ରଶମନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଫଳପ୍ରଦ, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ, ଦୃଢ଼ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଏହି ବିଲ୍ ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବଟମ୍ ଅପ୍ ପଦ୍ଧତି, ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ବିକଶିତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ଲକ, ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ସମନ୍ୱିତ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରାଥମିକତା ସହିତ ସଂଯୋଜିତ ହେବ ଏବଂ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଢାଞ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ବିକଶିତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଜିପିଏସ୍ ପରି ଭୂସ୍ଥାନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଏବଂ ପିଏମ୍ ଗତିଶକ୍ତି ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗୁଆ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 60 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟସୀମା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏହି ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ କାମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଫଳରେ ସର୍ବାଧିକ ବିହନ ଏବଂ ଅମଳ ଋତୁରେ କୃଷି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ତାରିଖଠାରୁ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ, ଯାହାର ପାଣ୍ଠି ବଣ୍ଟନ ଢାଞ୍ଚା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଏବଂ ହିମାଳୟ ରାଜ୍ୟ ବା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ 90% ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ 60-40% ହେବ। ସମାବେଶୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳର ସମାନ ବଣ୍ଟନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଲ୍ ବସ୍ତୁଗତ ମାପଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଧାରିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦର୍ଶ ଆବଣ୍ଟନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଗୁଡ଼ିକ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରେ ପାଣ୍ଠିର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଭିତ୍ତିକ ବଣ୍ଟନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ।
पंचायतर वर्ग एवं स्थानीय विकास आवश्यकता को विचार को नहीं यही बंटन करा जिवो, जहाद्वारा समानता स्वच्छता एवं दायित्व को सुदृढ़ करिवो। एही बिल डिजिटल सार्वजनिक भित्तिभूमि उपरे आधारित एक व्यापक प्रशासन इकोसिस्टम सृष्टि करिवो। एथिरे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, भूस्थानिक प्रजुक्तिविद्या आधारित योजना एवं तदारख मोबाइल आधारित रिपोर्टिंग सहित रियल टाइम डैशबोर्ड, AI आधारित विश्लेषण एवं स्वच्छ दक्ष एवं उच्च सचोटता आधारित कार्यकारिता सुनिश्चित करिया पई दृढ़ सामाजिक ऑडिट व्यवस्था अंतर्भुक्त। ग्राम पंचायत गुड़िक कार्यस्थिति, देय, अभियोग, कार्य प्रगति, मास्टर रोल इत्यादि उपस्थापन करिया पई ग्राम पंचायत भवन में साप्ताहिक सूचना बैठक करिवे। यह सहित साप्ताहिक सूचना स्वयं चालित भाव में सृष्टि हेब एवं सार्वजनिक भाव में उपलब्ध फॉर्मेट रे भौतिक एवं डिजिटल उभय स्वरूप रे प्रदर्शित हेब। एही बिल आधार रे मजूरी हार केंद्र सरकार द्वारा सूचित करा जिवो। नूतन हार जारी न होगा पर्यंत महात्मा गांधी जातीय ग्रामीण नियुक्ति ग्यारंटी आईन बा MGNRGA अधीन रे प्रचलित मजूरी हार कार्यकारी रहिबो। जदि 15 दिन मध्य नियुक्ति प्रदान करा न जाए तेबे निर्धारित हार रे बेकारी भत्ता प्रदान करा जिवो, जहाकू राज्य सरकार प्रदान करिवे। गत 2 दशंधि मध्य ग्रामीण भारत में गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आसीछि। प्रमुख सरकारी योजना गुड़िकर संपूर्णता आधारित कार्यकारिता, ग्रामीण संयोगीकरण, गृह, पानीय जल, परिमल एवं विद्युतीकरण प्रसार, उन्नत डिजिटल सुविधा सहित गंभीर आर्थिक अंतर्भुक्तिकरण, ग्रामीण श्रमशक्तिर विविधता एवं उन्नत आय उत्पादन भित्तिभूमि और अधिक जलवायु स्थिरता भली वर्धित आकांक्षा एवं परिवर्तन रे अंतर्भुक्त। सबु परिवर्तन गुड़िक पई एक पुनः संतुलित आभिमुख्यर आवश्यकता रही, जहाँ परिवर्तित आकांक्षा सहित खाप खुआउथिबो, प्रजुक्तिविद्या को उपयोग करुथिबो एवं केंद्र, राज्य और स्थानीय योजना मध्य प्रभावशाली समन्वय को सुनिश्चित करुथिबो। परिवर्तित आकांक्षा पूरण करिया पई विभिन्न परिपूरक सरकारी योजना को नहीं एक संपूर्ण सरकारी ग्रामीण विकास ढांचा प्रतिष्ठा करने निमंते दृढ़ समन्वय आवश्यक। ग्रामीण भित्तिभूमि विकास विभाजित भाव में नुहे बरम एक व्यवस्थित एवं भविष्यत दृष्टिकोण आधार में कार्यकारी हेबा उचित। देशर समस्त ग्रामीण क्षेत्र में असमानता ह्रास करने एवं समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने पई वस्तुनिष्ठ मापदंड को आधार करी समन्वित संबल वितरण अत्यंत जरूरी। जातीय विकासर अग्रगति सहित ग्रामीण विकास कार्यक्रम गुड़ी को समन्वय क्रमे समीक्षा करा जिबा आवश्यक। फल यह उदीयमान आवश्यकता एवं आकांक्षा सहित समन्वित रहिबो। आजिर व्यापक परिवर्तन परिस्थिति रे 2047 सुधा एक विकसित भारतर लक्ष्य हासिल करिया पई ग्रामीण विकास लगी एक रूपांतरकारी अभिमुख्य अत्यावश्यक। एही क्रम रे विकास कार्यर परिसर वृद्धि पाइबा द्वारा ग्रामीण परिवार पई अधिक नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो बोली आशा करा जाउछि। तेणु दृढ़ जीविका ग्यारंटी माध्यम ग्रामीण परिवार गुड़ी को सशक्त करने एवं ग्रामीण श्रमशक्ति को अधिक प्रभावशाली भाव में नियोजित करने अत्यंत जरूरी। एथिपाई ग्रामीण संपत्ति सृष्टि को सुदृढ़ करने लगी सरकार एक उपयुक्त आईन माध्यम प्रति आर्थिक वर्ष में ग्रामीण परिवार पर मजूरी नियुक्ति ग्यारंटी को 100 दिन रु 125 दिन को वृद्धि करने को निष्पत्ति नहीं। तो आगामी वीडियो रे आमे এই विकसित भारत जी राम जी स्कीम विषय आउ किसी वीडियो आनिबा एवं तार AI फीचर एवं वेबसाइट एवं अन्यान्य टेक्नोलॉजी विषय निश्चित भाव में वीडियो आनिबा एवं अवेयरनेस करिबा। धन्यवाद। थैंक फॉर वाचिंग।